बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से, आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएँ कैसे हैं दानिश साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, पाकिस्तान की तारीख में ये कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा कि किसी बड़े सियासी रहनुमा को या मुल्क के सबसे बड़े सियासी रहनुमा को गद्दार करार दिया जाता रहा हो। फातिमा जिन्ना, जो कि हमारे बानी पाकिस्तान की सिस्टर थी, उनको भी गद्दार करार दिया गया और खान साहब को भी गद्दार करार दिया जा रहा है। बेनज़ीर से लेके नवाज़ शरीफ की जो हमें मिसाल मिलती है। तो सर, लेकिन हमने एक चीज़ ज़रूर देखी है कि जब भी किसी को गद्दार करार दिया जाता है, तो उसकी पॉपुलैरिटी मज़ीद बढ़ जाती है। अब खान साहब के साथ भी यही मामला आपको दिखाई दे रहा है। क्या खान साहब भी उनकी पॉपुलैरिटी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है, 70% अवाम तकरीबन पाकिस्तान की उनके साथ है। उनसे बल्ले का निशान ले लिया गया, पार्टी को डिसॉल्व कर दिया गया, उसके बाद भी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी। तो क्या खान साहब की पॉपुलैरिटी भी क्या आपको दिखाई दे रहा है कि इन फ्यूचर 2026 में मज़ीद बढ़ जाएगी? उनकी मकबूलियत मज़ीद यानी कि ऐसी हो जाएगी कि लोग जो हैं वो बगैर किसी क़यादत के बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाएँ, ऐसी कोई चीज़ दिखाई दे रही है आप? अ, बात ये है दानिश भाई कि हालात ऐसे ही बन रहे हैं, हालात ऐसे ही बन रहे हैं। खान साहब की पॉपुलैरिटी बढ़े ना बढ़े, हालात वैसे बन रहे हैं। और हालात क्यों बन रहे हैं मैंने आपको पहले भी बताया है कि जुपिटर फॉल बैक किया है और वो फॉल बैक करके अभी चलता ही उल्टा जाएगा। मतलब वो एक घर से पिछले घर में ट्रांज़िट किया है रेट्रोग्रेड में, और वो ट्रांज़िट में रेट्रो ही चलता रहेगा मार्च तक। तो मार्च तक अगर आप बोलें तो हालात ऐसे ही हैं। मार्च के बाद कुछ मामलात बेहतर होंगे, लेकिन उससे पहले मुझे नहीं लगता। 15 दिसंबर से पहले-पहले फिर कोई एहतजाज हो सकता है, उसके बाद फिर जो है मामलात थोड़े स्लो चलेंगे। इतने ज़्यादा हाइप पे नहीं होंगे, फिर आपको ये जनवरी 15 के बाद नज़र आएँगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी जो चीज़ें हैं, अगर 15 से पहले हुई तो वो बढ़ सकती हैं, वरना ये अभी थोड़ा छोटा-मोटा ही रहेगा। उसके बाद आगे आने वाले जो महीना है जनवरी का, जनवरी की 15 के बाद से, लेकिन जनवरी एक्चुअली आपका कैलेंडर चेंज होता है, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कैलेंडर जो है अप्रैल में चेंज होता है। तो अप्रैल तक तो सिचुएशन ऐसी ही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हम अगर सन की ट्रांजिट भी देखें तो दिसंबर के 15 से जनवरी 15 ज़रा स्लो रहेगा मामला। हमारे जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं, वो यूके से वापस आ चुकी हैं। उनकी मुलाकातें हुई बरतानवी हुकाम से, वो बेसिकली गए थे वहाँ पे उन लोगों की वापसी के लिए जो कि पाकिस्तान के खिलाफ उनके वक़ूल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं कि पीटीआई के हवाले से जिन लोगों का ये दावा किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्या वो भी अरेस्ट होंगे? ऐसी कोई चीज़ दिखाई दे रही है आपको? यार अरेस्ट और ये अब चीज़ें चलेंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था सैटर्न डायरेक्ट हुआ है, काफ़ी लोगों के लिए शिकंजे जो हैं सख्त हो गए। अब डिपेंड करते हैं किसके कैसे काम है। अब मैं इनको नहीं जानता हूँ, इनका क्या ज़ायचा है मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि ये जिस आड़ में गए हैं कि वो पकड़ के ले आएँगे, मुझे नहीं लगता। और वैसे ही हुआ है। इतना आसान नहीं है जितना आसान ये समझ रहे हैं, और चीज़ें अब बिगड़ेंगी इनके एक्शन से। मैंने आपको पहले भी बोला है, एक्शन से ज़्यादा रिएक्शन का ध्यान करें, रिएक्शन आपका बहुत ज़्यादा खतरनाक हो। ओके सर। अच्छा सर, जब मामला जितने ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाते हैं, तो फिर ज़ाहिर है एक ना एक पार्टी की तरफ से मुज़ाकरात की ऑफ़र होती है। अभी तो हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की ऑफ़र की गई है और ये कहा गया है कि अगर आप इमरान खान को माइनस कर देते हैं, तो हम तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए। लेकिन वो तो मुमकिन ही नहीं है कि पीटीआई इमरान खान को माइनस कर दे, क्योंकि पीटीआई बेस्ड ही इमरान खान साहब और उनके बयानिए पे करती है। वो जिस तरह रेज़िस्ट कर रहे हैं 3 साल तकरीबन उन्हें होने वाली हैं, जेल के अंदर हैं, उस तरह उसकी मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान की सियासी तारीख में। तो इमरान खान साहब के बगैर तो मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। तो फिर क्या देख रहे हैं आप? क्या कोई ऐसी राह निकल सकती है कि खान साहब खुद राज़ी हो रहे हैं मुज़ाकरात के लिए? कोई उन्हें डील ऑफ़र कर दी जाए कि आप मुल्क से बाहर से चले जाएँ, ऐसी कोई चीज़ दिखाई दे रही है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पीटीआई का जो मुस्तकबिल होगा, राना सनाउल्लाह की तरफ से ये पेशगोई की गई है कि पीटीआई का जो मुस्तकबिल है वो एमक्यूएम की तरह होगा, कि जिस तरह उनके बानी पार्टी से अलहदा हो गए हैं और आज पार्टी सियासत का हिस्सा है, इसी तरह हम इमरान खान को भी अलहदा कर देंगे और पार्टी चलती रहेगी। क्या आपको इस तरह की कोई चीज़ दिखाई दे रही है? सर मुझे ये पार्टी चलती हुई नहीं दिख रही इमरान खान के अलावा। मैं आपको साफ बताऊँ, हाँ, पीटीआई का कोई रद्दो-बदल जैसे वो मिसाल दी है, वैसी हो सकती है, लेकिन फिर उस चीज़ में वो जान नहीं होगी, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। उस चीज़ में वो जान नहीं होगी। आप जो सोच रहे हैं, देखें ये बातें आप एक्चुअली सियासी तबसरे पे जा रहे हैं। मैं आपको प्लैनेट की पोज़ीशन में बता रहा हूँ कि ये मुमकिन नहीं है।
جو آپ باتیں کر رہے ہیں، ہاں کوئی اور آگے پیچھے سال میں ہوتا تو میں آپ کو بول سکتا تھا کہ پاسبلٹیز ہیں، لیکن اب یہ جو ہے نا، ہم ڈیڈ لائن سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ ڈیڈ لائن سے پہلے آپ یہ پروبیبلٹیز نکال سکتے تھے، یہ ڈیڈ لائن کے آگے کی باتیں ہو رہی ہیں سر۔ اس میں اب یہ مذاکرات ہونے بھی نہیں ہیں اگر یہ کرنے بھی جائیں گے تو، کیونکہ ستاروں کی روشنی میں اس وقت صرف گڑبڑ دکھ رہی ہے۔ اس وقت کوئی مذاکرات کا سینیریو نہیں دکھ رہا۔ مذاکرات جی ہوں گے، خدا نہ خواستہ مسئلے مسائل کے بعد، پھر ان کو ریئلائز ہوگا کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے، لیکن ہمیں ایٹ لیسٹ مذاکرات کر کے چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہیے۔ بڑی اپڈیٹ، بڑی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا نام تو نہیں لیا گیا، لیکن یہ کہا گیا کہ وہ تمام پارٹیاں جو ملک کے خلاف ہیں اور ان کے جو رہنما ہیں ان پر پابندی عائد کی جاتی ہے، اور اس کی قراردادی پنجاب اسمبلی سے منظور ہو گئی ہے۔ سر اتنا کچھ ہو گیا ہے، اور اتنے کچھ کے ساتھ عمران خان کے خلاف غداری کا مقدمہ چلائے جانے کی بھی خبریں سرگرم ہے۔ رانا ثناء اللہ نے یہ بات کی ہے، کسی چھوٹے موٹے وزیر نے یہ بات نہیں کی کہ معاملہ کس طرف جا رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ کام بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ سر یہ جو حالات ہے نا، ہم اسی طرف جا رہے ہیں جس کا میں نے آپ کے ساتھ بہت پہلے ذکر کیا ہے، آئی تھنک 3-4 دن پہلے ذکر کیا تھا کہ جب جب ایسی پلانیٹری کمبینیشنز ہوتی ہیں یا ہوتے آئی ہیں، تو دیکھا گیا ہے بہت ہی کلیئر کہ پاکستان میں پولیٹیکل ٹرموائل آتا، تو ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ راتوں رات تو نہیں ہوگا، تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن ہوگا ایسے ہی، کیونکہ پاس میں کوئی ایک ایسا آدھا ایونٹ بھی مس نہیں ہوا جس میں ہم کہہ سکیں گے ہاں پروبیبلٹیز ہیں۔ یہاں پہ بھی پروبیبلٹیز ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں 100% ہے، 80 to 90% کی پروبیبلٹیز ہیں کہ ایسے واقعات ہوں گے، اور ان واقعات کو یہ خود ہوا دے رہا ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو گورنمنٹ خود ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، ان کو جان بوجھ کے ایسے اس طرف لے کے آ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں اس چیز پہ آئیں، اور پھر ایک بہت بڑا خدا نہ خواستہ واقعہ پاکستان میں رہنما۔ سر پی ٹی آئی پہ پابندی عائد کرنے، عمران خان صاحب کو غدار قرار دینے کی بھی باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور جس شدت سے بات ہو رہی ہے یوں محسوس ہوتا ہے اس مرتبہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ سیریس ہے اس معاملے میں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی بہت پرجوش ہے۔ ریسنٹلی جو سہیل افریدی نے جلسہ کیا، وہ بہت اس میں گہما گہمی دیکھی گئی، بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ تو سر دونوں طرف سے معاملات گرم ہے۔ کیا پی ٹی آئی کے اوپر آپ پابندی لگتے، یا عمران خان صاحب کے خلاف غداری کا کوئی مقدمہ چلتے، اس طرح کی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں مقدمے ان کے اوپر کون سا نہیں ہوا یار، ہر چیز کا تو مقدمہ ہوا ہے، تو اگر یہ نیا بھی چل جائے گا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مجھے اتنا پتا ہے پی ٹی آئی کے لیے اگلا سال ریلیف کا جو مرضی آپ بولتے رہیں، جو مرضی مقدمے چلاتے رہیں، جو مرضی قرارداد منظور ہونے دیں، ایسا کچھ بھی نہیں افیکٹ کرے گا، کیونکہ ستاروں کی روشنی میں پی ٹی آئی کا ٹائم اچھا شروع ہو چکا ہوا ہے، اور میں بولتا آ رہا ہوں 28 نومبر کے بعد پی ٹی آئی ایک اچھا کم بیک کرے گی۔ آپ نے دیکھ لیا ہے، آپ نے آلریڈی دیکھ لیا، تو یہ کم بات نہیں۔ تھوڑا صبر کریں، ہر چیز کو ذرا سیٹل ڈاؤن ہونے دیں، ابھی بہت زیادہ جو ہے نا ڈسٹ اڑ رہی ہے، تو سیٹل ڈاؤن ہونے دیں۔ ایکچوئل میں انسان کو دھندلے میں نظر نہیں آتا، تو ذرا ہر چیز کو کلیئر ہونے دیں، فوگ کو ہٹنے دیں، آپ کو سب سمجھ میں آئے گا۔ اوکے سر، بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا اور اتنی زبردست پریڈکشن ہمارے ساتھ شیئر کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایسے ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ پیش ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اور ملک محبوب صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔